पिछले साल के लॉकडाउन की शुरुआत से ही अंगीकार फाउंडेशन नामक संस्था ने ज़रूरतमंद बच्चों के खाने और पढ़ने का बेड़ा उठाए रखा है। हितैषी प्रोजेक्ट के तहत शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों में गरीब बच्चों को दोपहर का खाना खिलाया जाता है। आज रिवर साइड के ढेवरापाड़ा में 80 बच्चों को खाना खिलाया गया। संगठन की ओर से सौविक घोष ने कहा कि हितैषी प्रोजेक्ट के साथ साथ अध्ययन प्रकल्प के जरिए हम लोग बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध भी करते हैं। के भात में भी হ্যাঁ, আমরা আসানসোল অঙ্গীকার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমাদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী রাজুদা আজকে এই রিভার সাইড ঢয়রাপাড়ার 80টি বাচ্চা আছে তাদের দায়িত্ব নিয়েছে মধ্যাহ্ন ভোজনের। 2020 23শে মার্চ লকডাউনের প্রথম দিন থেকে আমরা এই কাজটা শুরু করে যাচ্ছি, কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রজেক্টের নাম হচ্ছে হিতৈষী, মানব হিতৈষী থেকে হিতৈষী এসছে। এই হিতৈষী প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা রেগুলার যত জায়গা আছে দুস্থ জায়গা সেখানকার বাচ্চাদেরকে খাইয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া আমাদের অধ্যয়ন প্রকল্প চলে, সেখানে বাচ্চাদের গরিব বাচ্চাদের ফ্রি এডুকেশনটা আমরা দিই। সাথে সাথে এই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটাও করি, কারণ আপনার জন্মদিন হোক বা কারোর বিবাহবার্ষিকী এই স্পেশাল ডেগুলো এদের সঙ্গে শেয়ার করলে তাদের পড়াশোনার সঙ্গে পুষ্টিজাতীয় খাবারটাও পায়, সেই জন্যই আমরা এটা চালু করেছি। আমার নাম সৌভিক ঘোষ। पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस लीगल सेल की ओर से आज आसनसोल क्लब में जिले के 9 विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वजीर मौलाय घटक, प्रदीप मजूमदार, हरे राम सिंह, नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, विधान उपाध्याय, अभिजीत घटक खासतौर से मौजूद थे। এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কোভিডে যে সমস্ত আইনজীবীরা মারা গেছে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তার নির্দেশে আমরা প্রত্যেক আইনজীবী যারা মারা গেছেন তার পরিবারকে 50,000 টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রায় 200 আইনজীবী প্রায় মারা গেছে, প্রত্যেকের পরিবারকে কিন্তু 50,000 টাকা লয়ার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড থেকে দেওয়ার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার নির্দেশে বাংলাদেশ থেকে যারা কোভিডে মারা গেছেন তাদেরকে আরও 30,000 টাকা এবং যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদেরকে 10,000 টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত আইনজীবীরা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদেরকে 10,000 টাকা এবং আরও 30,000 টাকা পার কাউন্সিল থেকে, অর্থাৎ 80,000 টাকা আক্রান্তদের ক্ষেত্রে 10,000 টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অর্থাৎ আগামী 1 মাসের মধ্যেই আমরা সেগুলো आईपीडीएस परिवार घर में पहुंचे देते हैं। पानी और बिजली की समस्या को लेकर कई दिनों से वागन कॉलोनी के लोग जूझ रहे हैं। आज स्थानीय लोगों ने बन स्टैंडर्ड कारखाने के सामने विक्षोभ किया। আমাদের হাইকোর্টে কেস আছে এবং ভিআরএস এর নোটিশ অনুসারে যেটা ট্রান্সপোর্ট অ্যালাউন্স এবং এলটিএ অ্যালাউন্স এই ম্যানেজমেন্ট আমাদের এখনো মেটায়নি, তার কাগজপত্র সবই আমাদের কাছে আছে। আমরা আরএলসিতে কেস করেছি, আরএলসিতে কপি আছে, তার চিঠিও আমাদের কাছে আছে যে ভিআরএস এর নোটিশে যে কলমে যে সিরিয়াল নাম্বার 10-এ উল্লেখ আছে সেই উল্লেখ তারা ভায়োলেট করেছে। এমতো অবস্থায় শ্রমিকরা কোয়ার্টার ছেড়ে যাবেন কেন? এখনো পাওনা গন্ডা বাকি, কন্ট্রাক্টর এমপ্লয়িরা একটি পয়সাও পায়নি। করোনা পিরিয়ড
আরো বেশিভাবে ছাঁটাই হয়েছে। যেখানে কোনো শ্রমিক কর্মচারীর ছেলে মেয়ে যদি কাজ করছিল তারাও ছাঁটাই হয়ে গেছে। এমতো অবস্থায় ওর কার্যত অনাহারে দিন কাটছে বানস্ট্যান্ডার্ড শ্রমিক কর্মচারীদের। প্রত্যেক বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের কাছে, প্রত্যেকটি শুভ নাগরিকের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারা এই অসহায় বানস্ট্যান্ডার্ড শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান এবং দেখুন যে ভোট নিয়ে যাওয়ার পরে তাদের কি অবস্থা। দু তিনবার আমরা অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে কলোনিবাসী আমরা দেখা করেছি, তাকে চিঠি দিয়েছি, সমস্ত বিষয়টা তাকে জানিয়েছি। খবর নিয়ে দেখা গেছে তার করবার অবকাশ নাই। কারখানাটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, বিজেপি সরকারের অধীন। তিনি বিজেপির প্রার্থী ছিলেন, তিনি জিতেছেন, ফলত তার একটা ডিউটি পড়ে, একটা দায়বদ্ধতা থাকে এই কারখানাটার ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য। আমরা ফোরাম থেকে আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি যে কারখানাটাকে প্রথমে জল লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে, যেটা অত্যন্ত মানবিক। বানস্ট্যান্ডার্ড এবং তথা রেল অত্যন্ত অমানবিকভাবে এই লাইন এবং জল, পানীয় জলের যে সংযোগ সেটাকে বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং লাভজনক কারখানাকে অবিলম্বে বানস্ট্যান্ডার্ড কারখানাকে খুলতে হবে। तो डेफिनेटली बात है, अगर लाइन नहीं रहा तो ऑनलाइन क्लास हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाला, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। एक तो लाइन नहीं, 24 घंटा लाइन, जो 8 बजे हो चुका है, उसको हम लोग पढ़ाई कैसे करें? ये बात हो जा रहा है कि लाइन नहीं, कुछ नहीं। वोट लेने के लिए सबको हाथ ऊंचा करने लगे, सब आगे बढ़ रहे हैं। से बात करें, कुछ नहीं हुआ, वोट हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं, ऑनलाइन वैसे ही रह गया, वैसे ही है। बोल पियानी रहते हैं। हम लोग का सबसे बड़ी समस्या अभी बिजली और पानी है। जब से हमने होश संभाला है पिछले 20-25 वर्षों से यही मैंने देखा है कि यहाँ के लोग जितने भी हमारे पिताजी लोग काम करते थे सारे लोग कष्ट में जीवन व्यतीत किए हैं। उन्होंने 5,000-6,000 में ज़िंदगी काटा, किसी तरह बच्चे लोगों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। आगे चल के क्या हुआ कि फिर कारखाने की स्थिति कभी 7 महीने पेमेंट नहीं होती थी, कभी ऐसा होता था कि हम लोग घर में भूखे भी रहते थे, फिर भी हम लोगों ने ज़िंदगी पार की। आज के दिन पार करते करते लोगों ने बोला कंपनी आज खुलेगी, कल अच्छा होगा, परसों अच्छा होगा, रेलवे का जुमला देके हमेशा हम लोग को ऐसे ही करते करते आज हम लोग का ऐसा स्थिति हो गया कि आज हम लोग रोड पे खड़े हो गए। बिजली और पानी दोनों ही नहीं है। जो पढ़ने निकले लड़के थे जिनका भविष्य उज्जवल होने वाला था वो भी आज मजबूर है कहीं किसी दूसरे घर में काम करने के लिए, दूसरे की जगह काम करके अपना घर जीवन व्यतीत करने के लिए। आज महामारी कोरोना काल के समय न पढ़ने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, पीने के लिए पानी नहीं है घर में। किसके पास जाएंगे, क्यों जाएंगे, पता ही नहीं चलता कौन क्या करेगा नहीं करेगा। सबके पास हाथ जोड़ के हम लोग पड़े हुए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इतना ही सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम लोगों के सुने, हम लोगों का भविष्य किसी तरह खराब ना हो, हमारा बच्चे का फ्यूचर बर्बाद ना हो। हम लोग विनती करते हैं, हाथ जोड़ के पैर पकड़ते हैं कि हम लोगों का भविष्य बना बचाए रखें। यहाँ के लोग, यहाँ के स्टूडेंट लोग पढ़ के रेलवे में जॉब लिए, साइंटिस्ट तक बने हैं। आज ऐसा स्थिति हो गया कि यहाँ के बच्चे लोग किसी दूसरे दरवाजे का काम करने के लिए जा रहे हैं। मोबाइल चार्ज नहीं है, कैसे पढ़ेगा ऑनलाइन, कैसे पढ़ पाएगा? पानी पीने के लिए नहीं है, कैसे जिएगा? खाने के लिए रोजी रोटी नहीं है, नौकरी छीन लिया पिताजी का। हम लोग प्राइवेट में काम करते थे, आज ऐसा स्थिति है कि प्राइवेट में काम करने वाला रोजी रोजगार छीन लिया गया। प्राइवेट में कोई काम नहीं कर पा रहा, कहाँ जाएंगे हम लोग? आज कोई ऐसा पूंजी नहीं किसी पास कोई घर बना के रह सके, कोई किसी में जमीन नहीं है। पिछले 3 वर्षों 3 पुस्तों से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लोग को चाहिए क्या? नहीं काम किया, हमारे पिता ने काम किया, 4,500 जिंदगी काटे, आज लाइन बिजली पानी नहीं, कहाँ जाएंगे? हम लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। लाइन और पानी हमारा मौलिक अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। स्टूडेंट अगर आज नहीं मिले तो कब मिलेगा? कहाँ जाएगा? और पापा लोग इतना कष्ट करके पढ़े और एग्जाम का समय लाइन नहीं है हम लोग का। हम लोग विनती स्वीकार करें, हम लोगों को कृपा करें, हम लोग को किसी तरह हम लोग का भविष्य बनाए, लेन में पानी दे, आश्वासन दे, हम लोग किसी तरह जिए खाए रहे। आपका नाम क्या हुआ? अमृत कुमार राय मेरा नाम हुआ। क्या आप एसएससी
एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के हर नागरिक को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ रह सकता है, किसी भी भाषा में बात कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी व्यवसाय जो कानून से व्यवसाय किया जा सकता है वो व्यवसाय कर सकता है, देश के किसी भी हिस्से में रह सकता है। ये अधिकार सारे लोगों को है। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि अभिजीत आचार्य, इंद्राणी आचार्य, साधन पाल, ये लोग पिछले साल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर। आसनसोल नगर निगम के ये पार्षद थे और इस चुनाव में कुल्टी में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, तृणमूल कांग्रेस यहां पराजित हुई। अब ये गुस्सा जो शासक दल में जो लोग हैं उनके इस गुस्से के कारण इन लोगों को कैसे हैरेस किया जाए, इसका एक प्रयास किया जा रहा है। ये जो जमीन है, ये आप देख रहे हैं कि ये अभिजीत आचार्य की पूर्वजों की जमीन है, इसका डॉक्यूमेंट है इनके पास। और यहाँ एक छोटा मंदिर बन रहा है, मंदिर में गाय या जानवर ना चले आए, इसके लिए एक बाउंड्री वॉल यहाँ किया है। इसे हैरेस करने के लिए नगर निगम के द्वारा इसे एक नोटिस किया गया और नोटिस में यह लिखा गया कि आप यहाँ पर एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग गैर कानूनी है, आप बंद की। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये जो नोटिस कोई भी किया जाता है नगर निगम से, तो कोई भी अभियोग आए उसके बाद उस पर इंजीनियर आके इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करके रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट के आधार पर नोटिस दिया जाता है। तो यदि कोई यहाँ पर आया होता देखने के लिए, इंक्वायरी किया होता, तो उसको दिखाई देता, आंख यदि भगवान ने दिया है तो, कि कोई बिल्डिंग नहीं बन रहा है। यानी या तो जिसने इंक्वायरी किया उसने झूठा रिपोर्ट दिया, या फिर बिना इंक्वायरी किए हुए अभिजीत आचार्य चूंकि बीजेपी में चले आए हैं इसलिए उनको हैरेस करने के लिए इस तरह का नोटिस कर दिया गया। हम लोग अभिजीत आचार्य कल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को चिट्ठी करेंगे कि जिस इंजीनियर ने झूठा रिपोर्ट दिया है चाहे उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और यदि इंजीनियर ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया, अपने आप हम लोगों ने नोटिस किया, तो जिसने नोटिस किया उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। और नगर निगम या शासक दल के जो लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों के जीवन में और बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान का प्रयास कीजिए, लोगों का दिल जीतने का प्रयास कीजिए। इस तरह लोगों को हैरेस करना ये उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। और कॉर्पोरेशन के जो काउंसलर थे उनके साथ यदि ये व्यवहार होता है तो साधारण जो जनता है उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में नगर निगम में जो लोग हैं या शासक दल के जो लोग हैं वो लोग कुछ शिक्षा लेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बिल्डिंग कोई भी बनता है तो पहले उसका नींव खोला जाता है, फाउंडेशन होता है। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। बाबुल सुप्रियो के सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफे के बाद तृणमूल नेता वी श्रीदासन दासू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। দেখুন সবাই হাল্লা করেছে বাবুল সুপ্রিয় রিজাইন করেছে, ছেড়ে দিয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়াতে যে ট্রুথ যে নিউজ আমি শুনেছি, যে মিডিয়া আমার পাশ আসেছেন, আমি একই কথা বলবো আপনাকে, যত পর্যন্ত রিজাইন না করবে, পার্টি না ছাড়বে, যত পর্যন্ত আমি কিছু বলতে পারে না। अगर वो ছেড়ে দেবেন তো বিজেপির জন্য প্রচুর ক্ষতি হবে আসানসোলে। আমরা দেখেছি 2014-2019-এ যে লোকসভা বাবুল সুপ্রিয় জিতেছিল, তো যার মধ্যে কিছু ক্রেডিট বাবুল সুপ্রিয় নিজে, কিছু ক্রেডিট আছে যার সঙ্গে বিজেপি সিম্বল আছে। আর এই বিজেপি ম্যাটার, যার জন্য আমরা কিছু বলতে চাইছি না। বিজেপির পার্টির মধ্যে যে মারামারি চলছেন, উপর লেভেল নিচে লেভেলে যে মারামারি চলছেন, যার কারণে আজকে বাবুল সুপ্রিয়কে এই निर्णय लेते হচ্ছে। और আমরা पहले জানতাম যে বিধানসভা ইলেকশনে বাবুল সুপ্রিয় যে আসানসোলে এমপি আছে, আসানসোল থেকে এমপি হয়েছে, পরে মন্ত্রী হয়েছেন, যাকে जब কলকাতাতে जब সিট দিয়েছে, ওই দিনে আমরা বিধানসভা সিট যে কলকাতা পাই গেছিল, ওই দিন থেকে আমরা বুঝে গেছিল বাবুল সুপ্রিয় আস্তে আস্তে বিজেপি থেকে সাইড হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, শুন, টিএমসি আমরা সবাই করে যে আছে সবাই টিএমসি করছেন আজকে দিনে মমতাদিকে দেখে। মমতাদি আমার নেত্রী, মমতাদি যে সিদ্ধান্ত নেবেন ও সিদ্ধান্ত প্রত্যেক কার্যকর্তা, প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি, প্রত্যেক নেতৃত্ব মেনে নেবে। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। मड़वाड़ी युवा मंच आसनसोल शाखा की ओर से आसनसोल चेरी डंगाल मोड़ के नज़दीक अमृत धारा शुद्ध पेयजल मशीन का उद्घाटन अभिजीत घटक ने फीता काटकर किया। তাদের পক্ষ থেকে এখানে চিড়িডাঙ্গায় আমাদের মাদার টেরেসার এখানে স্ট্যাচু আছে, এবং এই এলাকাতে ভলভো স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে প্রচুর মানুষ এখানে আসেন এবং তাদের পানীয় জলের সমস্যা হয়। তাই তারা উদ্যোগ নিয়ে আজকে বারোয়ারি যুবা মঞ্চের যারা সদস্য রয়েছেন তারা আজকে এখানে ঠান্ডা জলের মেশিন লাগিয়েছেন, এবং এইখান থেকে যে কোনো মানুষ বিনামূল্যে ঠান্ডা শুদ্ধ পানীয় জল তারা এখান থেকে পাবে। এবং বিশেষ করে আসানসোলে যে গরম পড়ে সেই সময় কিন্তু এই ঠান্ডা পানীয় জলের খুবই প্রয়োজন বোধ করে মানুষ। তাই আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই যারা বারোয়ারি যুবা মঞ্চের সদস্য আছেন, এবং আমাদের যিনি আজকে বিনয় আগরওয়াল যিনি ডোনেট করেছেন আজকে এই মেশিনটা, তাকে ধন্যবাদ জানাই। যে আগামী দিনে আশা করব যে বারোয়ারি যুবা মঞ্চ এইভাবেই আসানসোলের মানুষের জন্য কাজ করবে। আসানসোলের যারা যাদের যে প্রয়োজনগুলো আছে আসানসোলের মানুষের, সেই প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্য তারা। बीजेपी ऑफिसे ताला खोला लोग থাকবে না, झंडा धरा लोग থাকবে না। आज ये बातें बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए मदन मोहन चौबे ने कही। आज वजीर मोलाय घटक के हाथों वार्ड 41 और 42 के 6 लोगों ने बीजेपी छोड़ टीएमसी का झंडा थाम लिया। आज कितना आदमी लोग को आप लोग ज्वाइन करवाए? आज के 41 और 42 के लिए 5 জন লোক জয়েন করেছে, 6 জন লোক। 27 তারিখে আমি বলেছিলাম এখানে বিজেপির অফিসের তালা খোলা লোক থাকবে না, ঝান্ডা ধরা লোক থাকবে না। সেই প্রক্রিয়া শুরু আছে। হিন্দিতে যদি বলি ये अभी अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है, देखिए आगे आगे होता है क्या। যারা জয়েন করেছে তারা কি কি পদে? তারা সব বুথ প্রেসিডেন্ট আছে। বুথ প্রেসিডেন্ট কোন কোন? 42 নম্বর ওয়ার্ডে 5 জন আছে। 41 নম্বর ওয়ার্ডে বুথ প্রেসিডেন্ট সুজাতা ঘোষ আছেন, 42 নম্বরে বুথ প্রেসিডেন্ট। আপনার নাম? মদন মোহন চৌবে, তৃণমূলের আপনার ধন্যবাদ জানাবো আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কর্তৃপক্ষকে যে বিনা পয়সায় বিনামূল্যে তারা ভ্যাকসিনেশনের প্রোগ্রাম করেছে, এবং আমি এসে জানতে পারলাম গতকাল প্রায় 450 মানুষ ভ্যাকসিনেটেড হয়েছে, এবং আজকেও 900 মতো নাম রেজিস্ট্রেশন হয়েছে।
সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গাতে ভ্যাকসিনেশনের প্রোগ্রাম আপনারা জানেন যে আমাদের সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আয়োজন করছে, কিন্তু ভ্যাকসিনেশনের পুরো জিনিসটাই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ভ্যাকসিন দিলে তবেই রাজ্য সরকার দিতে পারবে, আর কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভ্যাকসিন না দেয় তাহলে রাজ্য সরকার দিতে পারবে না। তাই যেটুকু রাজ্য সরকারের অ্যালটেড হয়েছিল অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে, দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য সরকার কিন্তু ভ্যাকসিনেশনের প্রোগ্রাম সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে করেছে। এবং কয়েকদিন আগে আমরা পরিসংখ্যান দেখছিলাম যে কোন রাজ্যে কত মানুষ বসবাস করে, অর্থাৎ ডেন্সিটি অফ পপুলেশন। সেই ডেন্সিটি অফ পপুলেশন অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে যতটা ভ্যাকসিন পাওয়া উচিত আমরা কিন্তু পাই না। তাই এখনো পর্যন্ত হয়তো সকল মানুষকে ভ্যাকসিনেটেড করা যায়নি, কিন্তু এই ধরনের সংস্থা যদি আরও এগিয়ে আসে, অন্তপক্ষে কিছুটা সংখ্যক মানুষের ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করেন, সেটা নিশ্চয়ই রাজ্যের এবং রাজ্যের মানুষের জন্য উপকার হবে। এবং রাজ্য সরকার সবসময় সচেষ্ট আছে আমাদের রাজ্যে যারা বসবাস করেন তাদেরকে ভ্যাকসিনেটেড করতে। কারণ কোভিড ভাইরাস বা করোনা কী ভয়ঙ্কর ধরনের একটা ভাইরাস বা কী ভয়ঙ্কর ধরনের একটা রোগ, সেটা নিশ্চয়ই আমরা গত 1.5 বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করছি। গত 1.5 বছরে কিছু মানুষকে আমরা হারিয়েছি, সেটাও হয়তো বড় কথা নয়, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সারা বাংলা জুড়ে যারা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা রোজগার করে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে আমাদের পরিবার চালাতে সক্ষম হতাম, তার অধিকাংশ জায়গাতেই কিন্তু করোনা ভাইরাস খুব প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়েছে এবং আমরা অত্যন্ত খারাপ অবস্থার মধ্যে বিগত 1.5 বছর পের করেছি। তাই আমরা আশা করব যে সবারই ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেলে, ভ্যাকসিনেটেড হলে আবার আমরা ঠিক পুরনো দিনের মতো, ঠিক পুরনো জায়গাতে আমরা ফিরে যেতে পারবো। আবার যেভাবে আমাদের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা এবং সমস্ত কলকারখানা, বাজার হাট যেভাবে আগে খোলা থাকতো, ঠিক সেই অবস্থাতে আমরা ফিরে আসতে পারবো। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে করোনা ভাইরাসের যে দ্বিতীয় ঢেউ, সেই দ্বিতীয় ঢেউয়ে পুরোপুরি বন্ধ না করেও যেভাবে করোনা ভাইরাসকে আমরা একদম নিচের দিকে নিয়ে চলে আসতে পেরেছি, হয়তো আগামী কিছুদিনের মধ্যে ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 0 হয়ে যাবে। কয়েকদিন আগে 0 হয়েছিল, 0তে চলে আসবে, তখনই আমরা পশ্চিমবঙ্গে অন্তপক্ষে দ্বিতীয় ঢেউ থেকে মুক্ত হতে পারব। আমরা শুনছি যে খুব তাড়াতাড়ি নাকি তৃতীয় ঢেউ আসতে পারে, তাই আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। সতর্কতা আমাদের রাজ্য সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন যে আমাদেরকে মাস্ক পরা জরুরি, আমাদেরকে বারবার হাতটা ধুয়ে ফেলা জরুরি এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স নয় কিন্তু ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে, অর্থাৎ একটু দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আমরা যদি এইভাবে এগিয়ে চলতে পারি তাহলে আমরা জিতবই, করোনা ভাইরাসকে হারাবই, এটা আমরা নিশ্চিত। এইটুকু কথা বলে আমি আরও একবার উদ্যোক্তা আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। দাদা উঠবেন না। ঠিক আছে, লাইটটা এবার চলে গেলে सर आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो
औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो चले आइए कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट, और अगर वेज खाने के शौकीन हो तो फिर अरे कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट और कहां, क्योंकि नॉनवेज हो या वेज, स्वादिष्ट खाने का एक ही ठिकाना कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको नॉनवेज डिशेज में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चाइनीज चिकन क्रिस्पी, चिकन मंचूरियन जैसे टेस्टी डिशेज मिल जाएंगे। और वेज की तो क्या बात है, पनीर हांडी, पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याजा, वेज हांडी, वेज कीमा मसाला और भी बहुत कुछ। तो भूल ना जाना आज ही कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट आना। गोराई रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कॉन्टैक्ट नंबर 8824875790।